देखो, असल में सब मुसलमानों को मैं ये समझाना चाहता हूँ आज, बड़े ध्यान तवज्जो के साथ में मेरी बात को सुनो। होता क्यों है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और उनसे जलन है। बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय मन घड़त किस्से और कहानियों के, उनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और जलन पैदा हो जाती है। वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को, जिस शरीयत को लेकर आए थे, आज दुनिया में जो जितने भी मुल्क है दुनिया के 200 से ज़्यादा, वो सारे मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले, उन पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाले, और वहाँ की मस्जिदों में 24 घंटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। पूरी दुनिया में 24 घंटे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजते रहता है। व रफ़अना लका ज़िक्रक जो कुरान में कहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने 24 घंटे का जो साइकिल बनाया, पूरी दुनिया के अंदर आप देखो हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी नमाज की अजान हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। उसके अलावा दुनिया में 57 मुल्क ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, और मुल्कों के अंदर जो हुकूमत है वो मुसलमानों की है। उन 57 मुल्कों में आधे से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं, अगर आप वो आधे से ज़्यादा मुल्कों को देखेंगे तो वहाँ पे पार्शली मतलब वहाँ पे सेक्युलरिज़म भी है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं उनके अंदर शरीयत के अहकाम लागू है। पार्शली यानी 57 से ज़्यादा जो मुल्क, 57 आधे जो मुल्क हैं, अब उसमें और आधे में आधे अगर आप करेंगे, आज भी दुनिया के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 10 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे शरीयत के जो अहकाम हैं, जैसे चोरी डकैती पे जो सज़ा है, ज़िना पर जो सज़ा है, इसी तरह से शरीयत के जो कुरान, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहकाम हैं जो आपने अपने ज़माने में लागू किए हैं, जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म है, वो सारे के सारे इन 10 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर, जैसे सऊदी अरबिया है, अफ़गानिस्तान वगैरह, ये सारे मुल्क ऐसे हैं। आज भी इन मुल्कों के अंदर चोरी करने पर हाथ काटने की सज़ा दी जाती है, जो कुरान से साबित है। आज भी इन मुल्कों के अंदर वो सारी सज़ाएँ लागू हैं। इनके अलावा यही सज़ाओं को दूसरे कुछ मुल्कों ने कुछ अलग तरीक़े से, जैसे UAE वगैरह है, उन मुल्कों में भी यही सज़ा है, लेकिन मारने का तरीक़ा अलग है। जैसे संसार करने का हमारे यहाँ पे हुक्म है, लेकिन वो भी मौत की सज़ा देते हैं और सीधी मौत दे देते हैं उसको। बाकी मुल्क जितने भी है, बाकी के अरब मुल्कों के अंदर भी यही निज़ाम है। तो ये निज़ाम किसका है? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसके अलावा अब जैसे इकोनॉमिकल मसाइल है, जैसे इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट है, ये सब अहादीस नबविया और कुरान करीम की आयतों से लिया गया है। अब आप देखो, पूरी दुनिया के अंदर अल राजीही जो बैंक है, अल राजीही बैंक, आप सोचो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कामयाब जो बैंक है वो एक इस्लामिक बैंक है। अल राजीही बैंक के अलावा और भी अरब मुल्कों के अंदर बाकी सारे मुल्क हैं, वो सारे बैंक हैं। उसके अलावा मलेशिया में जाएंगे तो वहाँ तो 50 बैंक आपको मिलेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, यहाँ तक कि आपको हैरत होगी ये जानकर के अमेरिका में भी और यूरोप के अंदर भी जो है बहुत सारे मुल्कों में इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है, लोग आज उसके अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो किसने ये आपको दिया? ये आपको दिया हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम जो है ना, वो रोज़ाना सुबह से लेके शाम तक और माँ के पेट से लेकर ख़बर में जाने तक इस्लाम के सारे अहकाम आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। मुझे याद है हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर बयानों में एक जुमला बोलते थे, और वो असल में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बयान है मौलाना का। उसके अंदर आपने जो है ना भीड़ के इज्तिमा का वो बयान है, उसके अंदर हज़रत मौलाना ने ये कहा, बोले देखो सुबह उठने का तरीक़ा सिखाया, बैतुल खला में जाने का तरीक़ा सिखाया, यहाँ तक कि बीवी से मुलाकात का भी तरीक़ा इस्लाम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। आखिरी में मौलाना कहते थे कि एक बाप वो भी अपनी औलाद को इतना नहीं सिखाता होगा जितना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सिखा के चले गए।
واقع میں یہ جملہ بہت دھیان دینے کا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک ایسا کنسیپٹ دے کر گئے، ایک ایسی زندگی دے کر گئے، ایک ایسی پوری مشعل راہ بتا کر چلے گئے، جس کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے یہاں پہ من گھڑت قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ اب وہ من گھڑت قصے کہانیوں کو بھی اگر میں اور کھول کھول کے بتاؤں گا نا تو بہت سارے لوگوں کو بہت مرچی لگ جائیں گی، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر اور زیادہ کھل کے بات کروں۔ بس میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سیرت سے لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں، ان سے کیوں جڑتے ہیں؟ اس وجہ سے ایک حسد ہے، ایک جلن ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور اہم مسئلہ، جس مسئلے کے اوپر آج یہ سارا وواد کھڑا ہوا ہے نا، ایک دم کلیئر بتانے والا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی جو عمر کا مسئلہ ہے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر ہے، اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ جو روایتیں ملتی ہے نا، یہ سب یہودیوں کی ایجاد ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الموضوعات۔ موضوع جو ہے عربی میں گھڑے ہوئے چیز کو کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں کسی چیز کو گھڑنا، اور موضوعات جو ہے وہ ایسی چیز کو، ایسی کتاب کا انہوں نے نام دیا ہے جس میں ساری گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ اتنے بہترین انداز میں، واقع میں بھی میں نے اپنی زندگی میں جو لوگوں کی کتابوں سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، صحاح ستہ وغیرہ جو کتابیں ہیں تفسیر کی، تفسیر ابن کثیر وغیرہ، اس کے علاوہ یعنی یہ سب کتابوں سے تو میں بہت بے انتہا متاثر ہوا، لیکن ان کتابوں کے ساتھ جس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ جھنجھوڑا نا، وہ ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ یہ جو کتاب الموضوعات ہے، اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سب سے بڑے جو دشمن تھے وہ یہودی تھے، مدینہ کے، یعنی ہجرت کے بعد۔ مکہ میں جو تھے، دیکھو یہ بھی دشمنی کو آپ سمجھو، مکہ میں جو دشمن تھے نا، وہ کھلے ہوئے دشمن تھے آپ کے، اور وہ آپ کے رشتہ داری تھے وہ سب۔ اور وہ دشمنی کس چیز کی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے جو پردادا تھے بنو ہاشم، تو ان کے جو والد تھے عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک بنو ہاشم تھے، دوسرے امیہ تھے۔ تو یہاں سے دو شاخیں چلی تھیں، جو امیہ تھے، اب ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے، جیسے ابو سفیان ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن عاص وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں نا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید وغیرہ، یہ سارے کے سارے، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سب بنو امیہ کی شاخ سے آتے ہیں۔ اور بنو ہاشم سے جو لوگ تھے، بنو ہاشم میں کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا، اور آپ کے جو ہے دادا حضرت عبد المطلب کے پھر پورے بیٹے، تو یہ سب جو ہے نا بنو ہاشم سے، تو ان کی لڑائی بہت پرانی تھی، ان کی لڑائی خاندانی لڑائی تھی۔ تو بنو امیہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی وہ اس وجہ سے کی تھی کیونکہ یہ خاندانی مسئلہ تھا۔ بھائی ہم ہمارے چچا کے بیٹے کو نبی نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے ان کو نبی، بس اتنا ہی مسئلہ تھا۔ دو چچا کی اولادوں کے درمیان میں جو آپس میں حسد اور جلن ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ دیکھو تو اسی بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے، اسی بنو امیہ میں سے آپ دیکھیں گے بعد کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد باقی بچے کچھ سارے لوگ، ابو سفیان وغیرہ وغیرہ، وہ سارے لوگ بھی، یہاں تک کہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی جو صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد میں حضرت عمرو ابن عاص، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان ابن طلحہ جو مکۃ المکرمہ کے متولی تھے، وہ سب بھی مدینہ جا کے مسلمان ہو گئے۔ تو چونکہ یہ خاندان کے ہی لوگ تھے، اور بدر کے اندر میں نے بدر کا واقعہ مدینہ منورہ میں پورا ریکارڈ کیا ہوں، آپ سننا، اس میں یہاں تک ہے کہ جب یہ لوگ
मैदान बद्र के करीब पहुँचे और इन्होंने मुसलमानों के हालात देखे तो जो उतबा था उसने कहा भी, बोले भाई चलो यार वापस, ये सब अपने रिश्तेदार ही है, भाईबंद है, इनको इनसे क्या लड़ना और झगड़ना। तो अबू जहल ने कहा नहीं नहीं अब आए हैं तो बोले इनका काम ही तमाम कर देंगे, वरना वो आपके दुश्मन नहीं थे। मतलब दुश्मन जिस हिसाब के दुश्मन होते हैं वो टाइप के दुश्मन नहीं थे, उनमें सिर्फ आपस में बड़े छोटेपन का जो है वो दुश्मनी थी। अब उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे तो असल जो दुश्मन थे वो यहूदी। यहूदियों के अंदर जो कपट भरा हुआ था, वो कपट का रीज़न क्या था कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हम किसी को नबी नहीं मानते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो उनके साथ में यहूदियों ने क्या सलूक किए थे दुनिया के सामने। तो ऐसे ही वो किसी को नबी ही नहीं मानते थे। और दुनिया में रेसिज़म सबसे ज़्यादा कूट कूट के किसी कौम में भरा हुआ है तो वही यहूदियों के अंदर। इसलिए यहूदियों ने क्या किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल हुए। ये मुनाफिकीन अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, लेकिन इनके अंदर निफाक था और लोगों को भड़काने भड़काने और लोगों को जो है लोगों के अंदर इंतशार पैदा करने का मुनाफिकीन काम करते। अब क्या हो गया कि अल्लाह ने मुसलमानों की ताकत को, अब देखो मुनाफिकीन ने कैसे काम किए, यानी सामने से नहीं लड़ रहे हैं लेकिन पीठ पीछे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जिन्होंने बहुतान लगाए वो यही मुनाफिकीन, ये इस तरह के काम करते थे। इन्होंने क्या किए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नुज़ैर, इन सबको खदेड़ा मदीने से। ये सब खैबर में जाके आबाद हुए। मैं खैबर भी जाके आया हूँ, वहाँ के भी वीडियो आएंगे चैनल में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको खैबर से भी हकाल दिए बाहर, अरब से, पूरे जज़ीरतुल अरब से ही भाग जाओगे। लेकिन यहूदियों के अंदर जो कीना और जो निफाक भरा हुआ था वो ठंडा नहीं हुआ। तो यहूदियों ने क्या किए, अब उन्होंने ये किया कि मुसलमानों के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए उन्होंने हदीसों को घड़ना शुरू किया। घड़ना आज हमारे अहादीस की किताबों में, या आज जो है ना, फिर इसीलिए फ़न अस्मा और रिजाल क्यों वजूद में आया, इसलिए वजूद में आया फ़न अस्मा और रिजाल। और हदीस की सेहत को जांचने के लिए, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 200 उलमा की जो जमात थी वो किस लिए थी, वो इसलिए ताकि वो हदीस को जाँचे, हर पैमाने के ऊपर चेक करें कि ये हदीस कितनी सही है, कितनी जो है मन घड़त है, इसके रावी कैसे है, कौन है, वो उसने सुना तो क्यों सुना। इसलिए फ़न अस्मा और रिजाल की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसकी वजह ये थी कि यहूदियों ने ऐसी घड़ी हुई हदीसें मुसलमानों में फैला दी, और वो हदीसें फैलने से नुकसान क्या हुआ, आज भी हमारे बयानों में बहुत सारी हदीसें वो बयान हो रही है जो असल में हदीस ही नहीं है। हमारे सीरत के वाक़ियात में बहुत सारे वाक़ियात हैं। ऐसे ही अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र को लेकर ये जो मसला है ये इंतहाई गलत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है ना 6 साल थी, ना 7 साल थी, ना 9 साल थी, याद रखो। ये एकदम सरासर घड़ी हुई बातें यहूदियों की तरफ से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, और आने वाले, क्योंकि यहूदियों का टारगेट बहुत दूर का होता है, तो आने वाले ज़माने के अंदर इस तरीके की बातें जब आम होंगी ना तो लोगों के दिलों में खुद इस्लाम के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा होंगी। इसलिए इस तरह की गलत फहमियाँ जो है वो फैलाई गई, इसलिए ऐसी हदीसें घड़ी गई। तो सबसे पहले तो हम मुसलमान खुद ही ये बातों को बोलना छोड़ें, हम खुद ही अपने बयानों के अंदर ये बातों को बोलना छोड़ें। जब तक कि हम पूरे जो है ना इस्लाम के सही इल्म की स्टडी नहीं कर लेंगे, तो इसके लिए ऐसी बहुत सारी हदीसें आज भी हमारे यहाँ पे घड़ी हुई बयान हो रही है, जिसमें से ये भी एक हदीस है, ये भी एक वाक़िया है जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, हम ही लोग बयान करते हैं, वो हमारे ही बयानों का हवाला दे रहे हैं, और वो इस तरह से तमस्कुर और मजाक जो बना रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि अब हम जो है ना हम दलाइल के ज़रिए से ये साबित करें और वो हदीसों को हम निकालें और वो हदीसों को हम तलाश करें जिसमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र है वो ज़्यादा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र है वो नहीं है जो आज आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएंगी, जो किताबों में भी मिल जाएंगी। तो इसके लिए देखो हमारे यहाँ पर असल में यही हुआ, दुश्मनों ने, और उलमाए अरब कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। आप देखो
مجھے یہ جو مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، عراق کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، سنی عالم دین ہیں، ڈاکٹر ابراہیم صاحب ان کا نام تھا۔ ہم ایک سفر میں ساتھ میں تھے، انہوں نے مجھے ایسی کئی حدیثیں، کئی ایسی گہری انہوں نے باتیں بتلائی۔ اس میں یہ بھی مسئلہ انہوں نے بتایا جو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر کا جو مسئلہ ہے، انہوں نے وہ بھی مجھے سمجھایا تھا، لیکن ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وہ میں پھر کبھی آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ بھی مسئلہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ ایسی حدیثیں یہودیوں نے گھڑ کر مسلمانوں کے درمیان میں پھیلا دی، جس کی وجہ سے مسلمان اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوئے، اور مسلمان اپنے بیانوں میں یہ بولنے لگے، اور اپنی کتابوں میں جب انہوں نے یہ لکھا تو دشمنوں کو اس طریقے سے موقع مل گیا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے اپنی زندگی کے اندر، اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سارے نکاحوں جب آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ان سے پہلے جو آپ کے سارے نکاح ہوئے، صرف ایک نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے نکاح فرمایا تھا، تقریباً 25 سالوں تک آپ ان کے ساتھ میں رہے، 25 سالوں تک۔ اور ان کے انتقال کے بعد کیونکہ ضرورت پڑی اسلام کے تبلیغ کی، سارے نکاحوں کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھو، آپ کے ایک نکاح کی وجہ سے 4 ہزار لوگ ایمان میں داخل ہوئے، آپ کے ایک نکاح کی وجہ سے پورا قبیلہ جو ہے غلامی سے آزاد ہو گیا۔ یہ حکمت تھی سارے نکاحوں کے پیچھے، ہم نے یہ بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے یہاں پہ اب جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے پاس کوئی پوائنٹ بچا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہمارے سے ہی یہ سارے پوائنٹ جو ہے نا، ہمارے بیانوں کے نکال کے اور کتابوں کے نکال کے اس کو اس طرح سے اچھالتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا حسد ہے، یہ ان کا جلن ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ انہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 24 گھنٹے پوری دنیا میں گونج رہا ہے، پوری دنیا میں 10 ملکوں کے اندر آج شریعت کے احکام لاگو ہے، نافذ ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت، اور یہی میری آپ سب لوگوں کو نصیحت ہے، سب لوگ سیرت کو پڑھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھو۔